Guys, kukunin ko yung pinatahi namin dito. Ay, ginabi na. Pero alas 8 ba naman sara? Alas 8 ba sara? 8 pa. Ay, sundan mo din. Alas 8 pa sara. Kailangan ko madali. Baka bola na sara. Dawid. Ay! Lilibas. Ayan. Dito yun, dito. Dito. Sara. Hindi pa sarado. Ayun. Ito, papadus. Dito. Yung Sam Gomez TV. Ito po sinyo na hula ha? Bali ang balance namin ay ito yun na. Magpapila sa kanya asawa niya rin ha? Ha? Okay na rin? 12 lahat, no? Ang DP nyo boss 2,000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 times 4, 18 5, 7, 16 5,760 pa. Ibang minus yun 2,000, no? 5, 7, 60 5, 7, 60 minus 2,000 3,760 3,700 na lang boss. Okay. 3,700. Binidyo ko para makita nila. Meron pa rin? 3,700 boss. Tapos May ano kami, banner. yeah. Meron na. Pag mga ano lang, walang libreng ano, no? Kahit sa bata, no? Wala ko yan boss. Kasi yun lang ho yung ano. Basta ho 12 peraso. Boss, pwede nyo ano, i-cross out nyo lang. Tatawagin ko yung apelido para makita nyo na kompleto talaga yung ipapasok. Sige. Pakicheck nyo na lang dyan ha. Agaton, Agaton. Ito. Gomez. Gomez number Sige, basta kung ilan man Gomez na basta sige. isumakbo na lang kayo. 2, Anigo, 3, Belsa, 4, Millard, 5, Verona, 6, Labrador, 7, Sonalisa, 8, Zoe, 9, Gonzales, 10, Gomez, 11, Santera. 12. Okay na boss. Thank you very po. much, ha. Thank you po. Sa madali.